Tagal dumating ng tira ni Martinez. Tira hanggang bubong. Martinez, ang tira. Saan? Ayun, atapig, Kevin Zulueta, umangad. Basket count by Zulueta. 4 na puntos na po ang ginawa ni Zulueta. Kaka-open ng ball ng first quarter. Albay, wala, rebound, Balinan. Yes, number 0, Zulueta. Zulueta yun. Kicking violation by De La Cruz. Huwag yung pulutin, trabaho ng referee yan. Zulueta. Ramirez, umangat, malakas. 5. Martinez, Balinan, Gudyan, tumama, rebound by Albay. Albay wearing jersey number 23, BT1. Albay, dire-diretso, umangat, wala pa rin, rebound, Sigis, using the board, basket count by Sigis. Jersey number 0, Zulueta may daan ang bola. Zulueta, ibigay kay Ramirez. 14 to shoot. Balinan sa gitna, umangat. Basket count by Ibrahim Balinan. Palitan mo dito sa batos. 14 to shoot. De La Cruz. 10, Sabiron. Bang! Defense! The manager Sabiron. May basher dun. Napakalaking tao. Zulueta pabawiin. Wala. Rebound. Razal. Ayun, agawan. Wala pa rin. Rebound. Ramirez. Umangat. Wala. Kulong. Yes, number 9, De La Cruz. Ibigay kay Razal. To De La Cruz. Albay, nakiraan. Wala, rebound. Agawan, Martin Munilla. Ibigay kay Balinan. Ramirez, dire-diretso, mamangga. Magulang talaga si Oski. Here's number 9 foul. De La Cruz first personal foul. Second team foul. Unang pagbubuslo po ni Mr. Oski Ramirez. Oski. Jump Ramirez. Ang pangalawang pagbubuslo po ni Jump Ramirez. One pen Ramirez. Here's number 9, De La Cruz. Ibeke Sabiron, umangat, catch and shoot. Bang! Defense! Sabiron, may pang-reels na, pang may diba? Martinez. Munilla. Ayun, intercepted. Munilla. Martinez. Oh, it's a traveling violation, Mr. Ramirez. Same foot violation po. De La Cruz. De La Cruz ang may daan ang bola. De La Cruz, the floor general. Binabantayan ni Zulueta. De La Cruz to Razal. J-Fox. Binigay kay Segis. Yeah. Sibay. Also right. Sino doon? 15. Number... Martinez. Sabre, palit-palit. Sino? Bay, tuck and bay ba kayo? Technical nga na bay ba? Martinez, tuck and bay. Bungol-bungol niya bay. Titingin nga ako. Ganito. Ayun, ref.
Hala, hindi ko nakita. Monilia foul, pangalawa na. Ano si May Albert? tatlo pang natitira. 23? Saba. Nog-nog, Rivera, in. Yan yung alalay po ni Jerry Crabal sa kanyang palabas. Res Rivera. Set na yan. Katib din ni Juan yun. Sa sambu. Rasal, Papiron, umangat, wala, rebound, Vallesera, to Ramirez, nakawala, dire-diretso, may foul, jersey number 9 foul, De La Cruz. Okay po, De La Cruz ang foul, 2 shots. Sabret, De La Cruz out, in boy, 3 no's. Siguro lang. Isip ka. Ramirez, unang pagbubusgo, basket count by Ramirez. Ramirez again, 2 for 2 by Ramirez, jump Ramirez. Begin na sa pass, binigay Trinos. I-score po natin, lamang po ng 2 puntos Saan ang team nga Todjak. ba yan? Alpay, Anong kumitim sila niyan eh? Turasal, 42 shots. Sa ilalim, Sa Sege, Batang Paisan. 10. Sege, sinukot, rebound, Zulueta. O yung kay ano? Zulueta, may para tawag bola. dito, Kay... Zulueta, dire-diretso, to Vallejo. Ramirez, umangat, basket count, Ramirez. I-score po natin, 14-10 in favor of Todjak. Lamang po ng 4, Papiron, binabantayan ni Ramirez. Papiron, Turasal, J-Max, Dayuri, kumatake, may foul. Foul. Yung plat. Yung Bola po star. ng Todjak. Bola po ng Jaguar, sorry. Sinasabi mo kasi Todjak eh. Yes, number 12 nasa lapang. Sakit sa To Esplago. Esplago may intahan ang bola. Ibinigay kay Jens number 12. Ay, traveling. Almazan. Ibinigay Jens number Almazan. Tapayag sa gitna. Umangat. Rebound by Esplago. Ibinigay Cantere. Umangat. Basket count by Mananabas. Cantere. Parang ano to? Scout Ranger si Cantere. Jens number 1 Almazan to Alea. Almazan nakiraan. Tapayag na naman. Wala pa rin. Rebound. Ayun. Sayang at natapon ang bola sa labang. Jersey number Santos ibinigay kay jersey number 47 Esplago. Jersey number 27 Cantere. Ayun. Lalabas ka na ba? Gago. Esplago jersey number 47 to Santos. Umangat. Wala. Rebound. Tapayag. Ibigay kay Res Rivera to Aliyah. Almazan. Oy! Nakawala. Almazan. Sayang. Sayang na sayang. Shot clock 9. Shot clock 9. Alea umangat. Using the board. Basket down by Alea. Jersey number 27, Esplago. Esplago, pinapunta niya Almazan. Aray! Ayun. Mais ka ha. May manika ako dito. Jersey number 47, unsportsmanship man like foul ang tawag. Oo.
Oo. Oo, tumama talaga par. Oo. Tumama talaga. Almazan, second try, 2-4 by Almazan. Jersey number 01, Alea, ibinigay kay Aquino, the Jollibee, to Alea. Ayun, Cantere, may foul, who's foul rib? Jersey number 03, foul, Kabayag. Jersey number 07, ibinigay kay Islago. Ano yun, nabitiwan, Almazan, napakabilis. Almazan, nagpapadali ito, napahayag, lumipad, basket count by Kapayag. Jersey number 27, to Islago. Hanap na pasan, ibigay kay Santos, to Islago, umangat, binilid, Almazan may tara bola, Almazan na naman. Ayun, Islago may tara bola. Islago, ibinigay Cantere, the Scout Ranger, wala, may foul. Usarib. Jersey number 03, Kabayag foul. Second personal foul, Kabayag. 14, sorry. Ah. 14. 5 minutes and 7 seconds. Rest Rivera, rebound the ball. Ibigay kay Kapayag to Alea, napakabilis. Alea to Almazan, big basket count by Almazan. Time out. Zabiron, nasa labas, ibigay kay Nimil Trinoso. Ayun, Trinoso, ibigay kay Albay, pumoste, patingting na tira, basket count by Albay. Game number 1, Almazan. Hello. Kabayang may dana bola ibig Alea, stop, may foul si Albay. Foul Albay, sab. Nagugululo sa iyo. Ayun. Kabayang out in Culiado, aka ang Manny Pacquiao ng Zodiac. Hindi naman Alea. Kumpalinan. Alea, umangat. Wala. Rebound, Trinos, Nimil. Ibinigay kay Albay. Wala, rebound, Alea. To Almazan, napakabilis po ni Mr. Almazan. Ibigay Culiado, naipid. Huwag mo nang asahan, papasa pa. Sigis. Ibigay kay Rasal. To Sigis. Buhos yan. Rebound, Albay, basket count, Albay. Apat na spoon. Natin kung masarap yung palit-balik. 14 to shoot. Jollibee, wala, rebound, Zabiron ang may tara bola. Ito Albay, umangat, Alea,
Almasan. 14 to shoot. Ibinigay kay Alea. 10. Almasan, crossover, nakiraan sa gitna. Basket count by Almasan. Ano mo ba sa pangalan ko? Kung nilibre niyo ako, kanina ko pa kinuha yan. Trinos, umangat. Wala, rebound, Albay, basket count, timeout. Almasan, ibinigay kay Alea. Tukulyato. To Almasan. 14 to shoot. Alea. Bonilla. 10. Almasan, nakawala agad ang pasa. Sayang galang. Rebound, J-Fox Razal. Mikini si Razal. Ayun, Trinos. Ibigay kay Sabiron. Sabiron, dire-diretso. Wala, rebound, Razal. Razal pa rin may tahan ng bola. Bola po, mananatili sa kupunan ng Jaguar. 10 seconds to shoot. Sabiron. Alpay. Rebound, Balinan. Ibinigay kay Alea. Alea nagmamadali. Alea, dire-diretso. Wala. Rebound. Hip, Tulyado. Basket count. Manny Pacman Pacquiao. Yes, number 55, Trinos. Pinayagan ka dyan. Tama-tama ko naman doon. Trinos, ibinigay kay Alpay. 10 to shoot. 10 to shoot. Trinos. 5. Razal sa ilalim. Umangat. Basket count. Seconds. 1 minute and 10 seconds. One. Hoy, sino ang sasalita? May sasalita ba dyan? Almasan. Sa gitna, Balinan. Ayun, it's a traveling violation. Ibrahim Balinan. Jump, balik-balik, Alea out. In Ramirez. $55 seconds. 65 seconds. Albay. Razal. Sapiron. Umangas ang lakas. Rebound by Marvin Munilla. Ibinato. Pass break play. Ramirez. Tumira. Wala. Rebound. Jenkins. Ibigay. Razal may tanong bola. Razal. Umangat. Basket count by J-Fox Razal. There's number 34 foul. Ibrahim Balinan foul. There's number 69 Razal. Umangat. Wala. Rebound by Ramirez. 25 seconds. 20. 15. Wala rebound. 10. Trinos, basket count. 5. Dingding, wala. Rebound, Almasan. Almasan may daan ang bola. Ibinigay kay Tapayag. Alea. Tapayag. Umangat. Wala. Rebound. Pasa pala yun. Gres Rivera. Basket count. By Nongdong Gres Rivera. Yes, number 2 minutes. Albay. Binabantayan ni Tapayag. Albay. 10. Rose. Dilang Rose. Tinoy. 5. Wala. Good job. Tumama. Albay. It's a traveling violation. Albay. 1 minute and 30.
Almazan, bibigay Alea. Almazan, Yung kaibigan ko susunod dito. Martinez. Alea. 10, Renz Rivera. Wala. Rebound. Agawan Santos. Ibigay Esplago. Ibigay Tinoy. Tinoy. Oh, Tinoy. Tira. Santos. Wala. 10, De La Cruz. Umangat. Tira. 5, Martinez. Penalty. penalty. 45 seconds. Hindi ka naman bumunot, paano mawawala? Ano ba gano'n ako ng gano'n? Wala na, yung kabunot. Sino mo sa ilalim? Ikaw kasi. De La Cruz. Sa ilalim, basket count by Albay. Brought to you by Kape ni Mang Rudy. Here's number 40 foul. Rich Rivera. Tama po sir, yun yung score eh. 38 po, 38 po yun, tama po yung score. 38 kanina, pasok ka yun. $38 all po tayo, $38 all. 10 ang kalamangan sir. Walang piso. Tuloy! 10 to shoot. Almazan, umangat. Basket count. Almazan. 10 seconds. Offensive foul. Wala pong penalty yan, sir. Offensive tayo. 12 seconds. Alea. Umangat. Ala. Sugar daddy na lang. Sugar daddy pang katapuan. Alea. So Martinez. Almazan. Alea. So Martinez. Umangat Martinez. Wala. Rebound. Cantere. Saka Scout Ranger. Ibinigay kay Trinos. Kapi po 4. Kuya Noy Soliveres, 4 po na kape. Albay. Ten. Trinos. To Cantere. Ayon. 7 seconds to shoot. Albay. To Trinos. Trinos. 5, Razal. Nakawala. May foul. Third personal foul. First team foul. Wala pang penalty. Jersey number 01, Alea. Ibinigay kay Almazan. Tayo naman. Almazan may tama po. To Martinez. To Rich Rivera. Sino na naman? To Alea. Umangat. Basket count by Alea. Jersey number 55. Nimiang Trinos. Trinos. Ibinigay na tabig. Intercepted. Tabayag. Tabayag to Almazan. Kinanan to fence by Almazan. Albay.
Pushing foul. On falling, here's number 1. Almazan. First personal foul. Isa ka na. Ayan na, makikita mo na kami dyan. Lucasere. Sabi Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Tayo na makan. Nakuryente siya eh. Sundan mo lang, oo yan, sundan mo na yan. Baba ka na dyan, may maliit na pintuan dyan. Alea. Oo. Good yun. Alea. Uy. Alea. Alea. Ayun, mga puro ganun, napakabilis. Puro mga Texas. Oh, bilis. Time out. So, Jack. So, Bilisan mo, punyeta. Almasal. Ayan, kuya mo, ayan, kuya mo. Minutes and Almasal crossover. Gago. Napakabilis. Ayun. Don't gigigil sa Biron. Kuya mo. Biron, third personal Gago. foul. Second team foul. Ito na ako, share kami. Ito rin pala yun. Parang doon nata. Doon ka dinaan sa kabila. Sarapan siguro. Sabi ko tumingin na puro ano, pinupunta. Almasal, unang pagbubuslo. Pasok po. Ang unang pagbubuslo. Ilan pa lang ospital, oh. Apple Ayan ball. na, napakalapit. Dapat itatambling na lang Apple pala, ball. no? Madi-G walking lang. Kala ko apple ball. Ipirasak! Pasak na pasak! Dalawa ang support. Gago. Kumaingit na ito. Albay. Isab. Wala. Rebound. Balinan. Toad. Gago. Balinan securing the ball. Binigay kay Almasan. Pwede na ba talaga? Almasan may down ang bola. Ibibigay kay Ramirez. 6 minutes. Heb Colgado. To Almasan. To 6 Ramirez. minutes. Binigay kay Balinan. 10. Heb Colgado. Umangat. Wala rebound. Sulweta. Balinan. Basket count by Balinan. Almost beating the buzzer. Thank you po. Lamang sila, 59 sila. Nagparem mo? Right. Salamat po. Sana mabababuhay mo. Almasan. Umangat. Wala rebound sa Biron. Sa Biron, ibinigay kay Cantere. Cantere. Tohib, Culiado. Culiado. Umangat. Dire-diretso. Bakit? Wala. Kung magtahimik kami, Apple, si Jonah, Time out. Jaguar. Huwag ka maingay, gago. Tado talaga. One point by Culiado. Shoutout kay Chairman Jujo. Nagtatago. Para din makita ang nagyan siya. Head Culiado 2-2. Ano na? Uy, 18 na pala. Laki. Hoy, baka tumabingi yan ha. Rino si Becky sa Biron. Sa Biron. Umangat. Wala short rebound. Zulweta. Zulweta may tanang bola. 5 minutes. Zulweta. To Almasan. Patingting. Wala rebound. Rasal. Dumating ka lang. Rasal may Nawala tanang na yung bola. shooting. Hanap na pa saan. Sa Biron. Sa gitna. Hala, may foul tayo. Head Hindi mo ba na Culiado lagi foul. nakakashoot kanina yan? Here's number 14 foul. Culiado. Nawala. First personal foul. Coach, naghahabol yata kayo eh. First try, basket count. Sabiron 2-2. At bumaba po sa 16 ang kalamangan. Almasan ipinasa kay Culiado. Culiado Wala. ipinasa ulit kay Almasan. Ewan ko kung nandito. Almasan. Siguro yan.
10 to shoot. Ramirez. Ramirez, step back, umangat. Bang! Defense. Ramirez. Ayun, magandang gabi po sa ating panauhin ang baklang gala ng Jeddah, Mohamedin Masura. Saan? Umangat. Naglaro. Sabay Naglaro. karipas eh. Sabi Ron, wala. Wala din na. Hindi mahirap na po. Ate, anong Facebook mo para makapanood kami? 10. Sa kanya lang to. Alpay, poposte, Alpay, umangat. Hindi po. Wala pa rin. May foul. Oo, kita si Gagawa na kami apple. Segis, number 46. Jiggy foul, palit-palit. 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 Papasok yung mga lalaki. 3 minutes and 44 seconds. Pasok po si Aquino at si Jobit. Ang kanilang import, sentro pong laruan ni Jobit. 64-45. Bully ang puto. Ang laki mo. Wait, peso sa ilalim. Aquino. Walmasan. Si Jobit. 10. Yes. Albasan. Res Rivera. Wala. Tapayag. Albasan. Res Rivera. Umangat. Huli ka. May foul. Zarev. Pero wag kang There's makinig sa number 3 points. 46. Yung maliit Sige. na yan. Yung ito si Joey. Zarev. Ito 3 points. Pagitawag nila mga sir. Pagitawag nila. Number 1. Penalty na. Penalty na po tayo. Kuya Juan! Natanggal dyan Ito sa mo. mo! Ing. Isip mo na! Tayo na pinakilala. Mag-isip ka talaga. Isang malupit dyan, Jovit. Pesto. Salam. Gagi may papanoorin pa tayo isang game Rivera. maganda. De La Cruz. Ay na, tutulog ako kagabi. Binigay kay Tinoy. Kaya Tinoy. di ka magising. Ayun, nabibiwan. Albay. Nakaluto na ako Albay, lahat. pinapantay na Albasan. Albay, stop and pop. Basket count by Albay. Baba, Jovit. Sabaya, gibinigay kay Albasan. Sabi mo, Albasan ang may dahan ng bola. Sabi ni Albasan, relax lang tayo mga kababayan. Napakalamig, bilisan mo na. 10. Jovit, pagkakataon mo na. Tinoy. Pinatulan. Albay! Ay! Offensive foul by Albay. Okay na sama. Jersey number 23, Albay. Offensive foul. sobrang dami. Almazan ibinigay kay Johnny B. Johnny B ibinigay kay Almazan. Almazan. Almazan, the veteran. Ayun, natabig. Dapat tumakbo si Aquino. Jaguar ball. 2 minutes and 25 seconds. Albay. Zeges, sa gitna, nakiraan, rebound. Albay pa rin, grabe si Albay. Kayod kalabaw. Aquino nasa labas. Ibig, itabayan. 2 minutes and 10 seconds. 2 minutes and 10 seconds. Last 2 minutes. Pinoy, ibigay De La Cruz, wide open, umangat, wala, rebound. Marana dili po sa kupunan ng Jaguar. 15 to shoot. 1 minute and 48 seconds. Shot clock 15. Sa'yo. Tinoy nasa labas, ibigay De La Cruz. So Tinoy, umangat, wala pa rin, rebound ni Albasan. Bilisan mo, Jobit! Albasan, cross to Tapayag. Bakit ka kay Tapayag? Ay nilampasan si Jobit 1:30. 1 minute and 30 seconds. Yan, sentro ka Jobit. Sabiron, basket count by Sabiron. Albasan na may dana bola.
1 minute and 15 seconds. Gago. Walang tusan 70 seconds. Yan, bitaw! Jobet! One minute. Clement Pinoy. Umangat. Wala pa rin. Rebound. Albay. Tabay agaw. Almazan. Iba na pag magulang. 45 seconds. 45 seconds. Almazan. Dribbling the ball. 10. Tapos na siya dyan. Last season, nagpatasan na niya. 30 seconds. De La Cruz. Kinaliwa. Wala. Tingin ko na yung jersey niya. Bigyan mo. Isa pa. Isa pa. May jersey yung Ah! 15. Ang kukulit eh. 7-1 sila nanalo. si Mark. Nandiro. Sayang, dapat ka naman ganyan. 6 ako eh. 8 seconds. 8. Matitikman mo na yung nachos. Tabayag. Jobet. Reyes Rivera. Jobet. Live. Congratulations.